شان ٹی وی کے سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید یعقوب سروش تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مغربی بنگال سمیت کیرلا اور تمل ناڈو کے علاوہ مرکز کے زیر اہتمام پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے رائے دہی عمل میں آئی ہے۔ مغربی بنگال میں یہ پہلے مرحلے کی رائے دہی ہے، جبکہ دیگر تمام ریاستوں میں جہاں پر اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں ایک مرحلے میں رائے دہی مکمل کر لی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال میں 29 اپریل کو دوسرے مرحلے کی رائے دہی عمل میں آئے گی۔ مغربی بنگال میں جملہ 294 اسمبلی انتخابات ہیں، جس میں پہلے مرحلے کی رائے دہی 152 سیٹوں پر عمل میں آ رہی ہے، جبکہ 29 اپریل کے روز ماباقی 142 اسمبلی حلقوں میں رائے دہی عمل میں آئے گی اور نتائج کا اعلان 4 مئی کو کیا جائے گا۔ مغربی بنگال کے 16 اضلاعوں کی 152 سیٹوں پر پہلے مرحلے کی رائے دہی کے لیے الیکشن کمیشن نے سخت حفاظتی انتظامات انجام دیے تھے۔ صبح کے اولین ساعتوں سے ہی لوگ قطار میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11 بجے دن کے قریب میں مغربی بنگال میں 41.11% رائے دہی درج کی گئی تھی۔ ترنمول کانگریس اور ہمایوں کبیر کے حامیوں کے درمیان ایک دو مقامات پر تصادم کے واقعات بھی پیش آئے، جبکہ پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہجوم کو منتشر کر دیا۔ تمل ناڈو کی اہم شخصیتوں نے اپنا ووٹ ڈالا۔ تمل ناڈو میں بھی اسمبلی انتخابات کے لیے رائے دہی عمل میں آئی ہے۔ رائے دہی کا تمل ناڈو میں ایک ہی دور ہوگا اور نتائج 4 مئی کو اعلان کیے جائیں گے۔ کانگریس پارٹی کے او بی سی ایڈوائزری کونسل کا ایک اہم اجلاس دہلی کے اندرا بھون میں منعقد ہوا، جس میں کانگریس پارٹی لیڈر اور رکن پارلیمنٹ لوک سبھا راہل گاندھی نے حصہ لیا۔ راہل گاندھی کے علاوہ راجستھان کے سابق چیف منسٹر اشوک گہلوٹ اور دیگر اہم قائدین بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ راہل گاندھی نے یوتھ کانگریس کے قائدین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ ہر شہری کا آئینی حق پرامن احتجاج کرنا ہے، مگر یوتھ کانگریس کے ببر شیروں کو پرامن احتجاج کرنے پر پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ حکومت کے خلاف احتجاج پر گرفتار کر لیا جا رہا ہے کیونکہ وزیر اعظم کمپرومائز ہیں۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن بلدی انتخابات کی مہم میں عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر دہلی گوپال رائے نے عام آدمی پارٹی امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ واضح ہے کہ گجرات مجالس مقامی انتخابات میں عام آدمی پارٹی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتری ہوئی ہے۔ لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے بھی گجرات بلدی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ اویسی نے احمد آباد میں ایک انتخابی جلسہ عام سے بھی خطاب کیا۔ واضح رہے کہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات 26 اپریل کو منعقد ہونے والے ہیں۔ جلسہ عام میں یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین کے علاوہ گجرات AIMIM کے صدر صابر کابلی والا بھی شریک تھے۔ فرقہ پرست طاقتیں جہاں پر نفرت کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور آپسی بھائی چارے کا ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ خبر اتر پردیش کے غازی آباد کی ہے، جہاں پر حج کے لیے روانہ ہونے والی ایک مسلم فیملی کو پڑوسی ہندو بھائیوں نے الوداع کیا۔ حج کو روانہ ہونے والی مسلم فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے ہندو پڑوسی قطار میں کھڑے رہے اور تمام عازمین کی گلپوشی کی اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر عازمین کو حج کے لیے روانہ کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاست میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے والے ڈاووس اور تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں پیش آئے تجارتی معاہدات پر فوری عمل آوری کے ضمن میں ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہمراہ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو کے علاوہ متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ حج 2026 انتظامات کے خصوص میں ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر حج کمیٹی چیئرمین مولانا سید خسرو بیابانی کے علاوہ محکمہ پولیس، RTC، GHMC اور اہم محکموں کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے تلنگانہ میں برسر اقتدار کانگریس پارٹی کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ KTR نے کہا کہ کانگریس کی غلطی کے سبب SLBC ٹوٹ گیا اور وہاں پر کام کرنے والے مزدور ڈوب گئے۔ ابھی تک ان کی نعشیں نہیں نکالی گئی ہیں۔
انہوں نے اس غلطی کو کانگریس کی بدعنوانی کا ثبوت قرار دیا۔ واضح رہے کہ کالیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانیوں پر قائم کردہ گھوش کمیشن کی رپورٹ پر سابق چیف منسٹر KCR اور اس وقت کے وزیر آبپاشی ہریش راؤ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے روک لگا دی تھی۔ SLBC అనే ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళ కక్కుర్తికి వీళ్ళ కమిషన్లకు అడ్డగోలుగా వీళ్ళు ఇష్టారీతిన ముందుకు పోతే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అంచనా వేయకుండా 6 మంది కార్మికులు జల సమాధి అయిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇప్పటికీ వాళ్ళ శవాలు ఆచూకీ దొరకని మాట వాస్తవం కాదా? ఇది కాంగ్రెస్ కక్కుర్తికి కమిషన్లకు వాళ్ళు చేసిన వ్యవహారానికి అవినీతికి నిదర్శనం కాదా? నేను అడుగుతా ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆ రోజు కాళేశ్వరంలో 2 పిల్లర్లు కుంగితే ఆగమేఘాల మీద NDSA పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చిందే, 48 గంటల లోపలనే రిపోర్ట్ ఇచ్చిందే. మరి ఇవాళ SLBC టన్నల్ కుప్పగూలితే ఎక్కడ సచ్చింది నీ NDSA అని అడుగుతున్న మోడీ గారు. ఎక్కడ పోయింది నీ NDSA? వట్టెం పంప్ హౌస్ మునిగితే ఎక్కడ సచ్చింది మీ NDSA? ఎక్కడ ఉన్నారు NDSA వాళ్ళు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు? మాకు కనబడ్డం లేదా? సుంకిశాల కూలిపోతే, రిటైనింగ్ వాళ్ళు కూలిపోయి 120 కోట్లు నష్టం జరిగితే ఎక్కడ సచ్చింది మీ NDSA? బతుకుందా? असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना शहरियों से 3 माह का राशन हासिल करने की दरख्वास्त की है और ASO ने बताया कि इसके लिए महकमे सिविल सप्लाई ने 30 अप्रैल को आखिरी दिन मुकर्रर किया है। बुशरा सुल्ताना ने तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान को अपना KYC मुकम्मल कर लेने की भी अपील की है। इसके अलावा रियायत पर मिलने वाले राशन को गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त करना या तकसीम करने पर मनसूखी और कानूनी कार्रवाई करने का भी उन्होंने इंतबाह दिया है। जी, मैं बुशरा सुल्ताना, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर, मेहदीपट्टनम सर्किल। तो जैसा पब्लिक को मालूम है कि गवर्नमेंट जैसो 3 महीने का राशन अप्रैल, मई, जून 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने में एक साथ 3 महीने का राशन एक साथ जैसा अप्रैल के महीने में दिया जा रहा है, जैसा पब्लिक को अवेयरनेस ऑलरेडी दिया गया है। मगर अभी मेरे मेहदीपट्टनम सर्कल में जो 80% रेशन कार्ड होल्डर राशन ड्रॉ कर चुके हैं, बाकी के अभी 20% अभी डिस्ट्रीब्यूशन होने का है। तो मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि थोड़े लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि तारीख कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रहता बोल के। तो 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने 1 से स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल 2026 बोलते ये महीने की 30 तारीख 30 तारीख तक जैसा राशन दिया जाएगा। तो बाकी के जितने भी लोग हैं मेहदीपट्टनम तालुक से या कौन से भी सर्कलों में डेट एक ही रहती, जो भी राशन नहीं लिए, बहुत सारे लोग अगले महीने में रहता, आते से महीने में रहता बोल के बैठे हुए। तारीख 30 तारीख है, आप लोग 30 तक जाके कौन से भी नज़दीक की दुकान में जहाँ पर भी राशन अवेलेबल है जाइए। 8 दिन बचे हुए हैं, जाके आप लोग राशन ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस मेहदीपट्टनम में हम लोग केसेस डे बाई डे हम लोग करते जा रहे हैं। तो इसमें मेन क्या है, पब्लिक राशन बेच ले रही। तो मेरे पब्लिक से गुजारिश है कि आप लोग राशन जब ले रहे हैं, गवर्नमेंट खर्चा उठा रही, बहुत सारा सब्सिडी खर्चा करते हुए आप तक राशन जब पहुंचा रही, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती कि वो राशन लेना और इस्तेमाल करना। अगर से कोई भी राशन कार्ड होल्डर राशन बेच रहा कर रहा तो उसका राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा नेचर क्योर हॉस्पिटल पहुँचे और तेलंगाना में फराहम की जाने वाली आयुष तिब्बी खिदमात का जायज़ा लिया। रियासती वजीर ने तेलंगाना के सरकारी और खानजी आयुष अस्पतालों, कॉलेजों, हेल्थ केयर सेंटर के मुतालिक जानकारी भी हासिल की। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने आयुष के सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों की तरक्की के लिए ज़रूरी तजावीज़ तैयार करने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे हेल्थ क्रिस्टीना जेड चोंगटू, डायरेक्टर आयुष श्रीकांत बाबू और दीगर भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक गोदाम से नकली पकवान तेल के 500 डब्बे बरामद हुए। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कब से यहां पर नकली पकवान तेल का ज़ख़ीरा किया जा रहा है और मुल्क भर में कहां पर यह नकली सामान रवाना किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने 1995 और 1996 बीच के 6 IPS अफसरान को महकमे पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP के अहदे पर तरक्की दी है। मज़कूरा IPS अफसरान मुरलीधर महेश भगवत, VV श्रीनिवास राव, स्वाति लाकरा, चारू सिन्हा, डॉक्टर अनिल कुमार और VC सज्जनार महकमे पुलिस के मुख्तलिफ शोबे में अब DGP के फ़राइज़ अंजाम देंगे। महकमे फूड एंड सेफ्टी को
SOT से जानकारी हासिल होने के बाद महकमे फूड एंड सेफ्टी की टीम ने कुकटपल्ली के कैतलापुर की एक होटल नसीब बरिस्टा पर धावा दिया। फूड एंड सेफ्टी अमले के मुताबिक इस्तेमाल शुदा पकवान तेल को दोबारा प्याज तलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। किचन में सफाई नहीं थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए 1000 किलो कच्ची प्याज और 70 किलो तली हुई प्याज जब्त कर ली है, जबकि 480 किलो इस्तेमाल शुदा तेल भी जब्त किया गया है ताकि इसकी जांच की जा सके। इसके अलावा किचन को भी सील कर दिया गया है। तेलंगाना के महकमे सयाहत की जानिब से एक मुनफरिद अंदाज का प्रोग्राम तारीखी चार मीनार के दामन में मुनक़िद किया गया। क़बायली लोगों ने पहली मरतबा चार मीनार का दौरा किया और उसको करीब से देखा और अपनी मसरत का भी इजहार किया। क़बायली बाजे और गीत के साथ इलाके में एक नया माहौल बनाने की महकमे टूरिज़म की जानिब से कोशिश की गई, जो तेलंगाना के सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने का हिस्सा है। जिला इंचार्ज मंत्रिवर्युलु गौरवनीयुलु जूपल्ली कृष्णाराव गारू हमारा डिस्ट्रिक्ट को आए, जब हमारा जो आदिवासी ट्राइबल्स है ये जंगल पे रहते, तुम एक बार आके ये सिटी देखो, सिटी का माहौल देखो, तुम्हारा बच्चे भी यहाँ पढ़े तो एक अच्छा होता। कहीं बोले अपना जंगल पे रहता, सिटी का माहौल अच्छा रहता बोल के बोले। उसके साथ हमारे नियोजक वर्ग के हमारे MLA गारू वेणुगोपाल गारू हमारे साथ में रह के पूरा सकल सौकर्य करके कल हम के हमारा कहाँ है ना वो बोले तो यहाँ तारामती होटल में, अच्छे होटल में हम ठहरे वहाँ। कहीं बोलते हम ऐसा होटल अब तक नहीं देखे, कहीं बोलते AC होटल है, हम जंगल पे रहने वाले यहाँ AC होटल में सौकर्य करके अच्छा कन्वेंट करके वहाँ से यहाँ पूरा अच्छा ठीक है। सबको धन्यवाद करता हूँ। हमारा MLA वेणुगोपाल साहब को आला, जैसे हमारा जिला इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा गारू को पूरा धन्यवाद बोलता हूँ। आदिवासी तरफुना धन्यवाद बोलता हूँ। जय। पिछली रात पुतली बोली के करीब एक भयानक सड़क हादसे में पुराने शहर के फलकनुमा में रहने वाले एक नौजवान मोहम्मद उस्मान की मौत हो गई। ऑटो ट्रॉली और बाइक के तसादुम में ये हादसा पेश आया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। पुलिस की जानिब से एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोज और शान TV की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।